Hi guys, good afternoon to everyone. Now is May 30, 2025, Friday guys. And thank God at last and finally guys, dumating ng in-order ko na Prestige Niacinamide 10 times whitening soap daw guys sa mga ordinary na mga whitening soap guys. So 10 times daw siya na maka-heal ng mga acne natin, mga dry skin natin, mga oil skin natin, and also the body dark spots natin guys. So nag-order ako guys 10 pieces, mura pa lang, pero ngayon guys nag-increase na siya guys. So totoo pala talaga guys no na mag-iba-iba ang mga prices nila guys no. So guys, tulungan nyo ako guys, mag-unbox tayo guys. And this is our outdoor garden guys. Maganda guys dahil inaalagaan, dahan-dahan na lumalago, dahan-dahan na gumaganda. Yan guys oh. Yan, ito ang outdoor garden namin guys. Ito ang labas ng bahay namin guys. So, I hope guys na ang mukha ko guys, medyo may mga dark spots na, may mga acne na. So, I hope kung aalagaan ko guys, dahan-dahan ding lalago, dahan-dahan ding gaganda guys. So, tulungan nyo ako guys ha. Mag-unbox tayo guys. Wait guys, ako lang mag-isa guys. So, wait guys ha. So, kung maganda to guys, magpapasalamat talaga tayo ni Sealer guys. Sealer, kumanda ka Sealer. 10 pieces to guys. Kung gusto nyo guys, kung interesado kayo, just trust me, just click my yellow basket and just try, subukan nyo lang guys. I-add to cart nyo, i-open nyo ang yellow basket ko, i-add to cart nyo. Merong mga choices doon na kung 10 pieces lang, 300 pesos plus lang. Kung 11 pieces plus with 2 Kagayako soap whitening, I think 400 pesos yun. Pero ang in-order ko yung 300 pesos lang, yung 10 pieces lang. Kasi wala akong budget guys. So, gusto ko mag-try guys. Kasi trending na trending to. So, sabi ko sarili ko, i-try ko nga to. Baka totoo ang mga sinasabi nila, baka hindi lang sabi-sabi lang. Sealer, ito na Sealer. So guys, sa mga interesado dyan guys, just click my yellow basket guys and just try guys. Oh, 1 2, thank you Sealer. 3 4 5 6 7 8 9 at saka 10. So guys, wait guys ha, 10 pieces. Wait, Niacinamide soap 10 pieces. So guys, ipapakita natin sa loob guys kung ano talaga ang kulay ng loob, kasi I think black to sa loob. Yan, ito guys oh, ito ang sa loob niya guys. So sa lahat ng mga friends ko dyan, I hope guys legit to guys ha. I hope na tutulungan nyo ako guys. I hope suportahan nyo ang mga content ko guys. So ito guys oh, color black guys. Yan, whitening soap guys. 10 times daw to siya done sa mga ordinary na mga whitening soap guys. 10 times to siya na maka-heal ng acne, oily skin, dry skin, especially sa mga body dark spots natin guys. So hanggang dito na lang tayo guys. Good afternoon to everyone guys. Sa lahat ng mga friends ko dyan, thank you so much. Ingat po tayo palagi lahat. God bless po sa ating lahat. At saka ito ang labas ng bahay namin guys oh.